Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Supriyanti. My student number is 019. I will explain about stage in helping students with peer problems and developing strategies for promoting positive peer relationship. In point stage in helping students with peer problems to manage the classroom in a positive and effective manner, teachers have an important role in supporting students who experience problems with their peers. The support is given on the assumption that difficulties students have in social relationship are related to lack of understanding by others and lack of skill in social problem solving. Therefore, teacher intervention aims to enhance such students' social skills and support them in building a network of friends in the class. When helping students to change their behavior by putting them through an individual educational plan, teachers have to take into account the potentially strong effects of reputation bias. Once students have developed a reputation for being socially isolated or rejected, it is difficult for their classmates to abandon this negative perception of them within a short period of time. Hence, for the students you intend to help, it is crucial to establish a network of 3 or 4 appropriate students from the same class to offer support when they are practicing skills to deal with their rejection and isolation. Point developing strategies for promoting positive peer relationship. This section introduces other practical strategies of value to teachers under 5 headings. The first is teaching social emotional skills. Social emotional skills, including self-awareness, empathy, and communication and conflict resolution skills, are critical factors in learning, work, and life success. They enable students to establish and maintain friendship and a sense of belonging, and when students feel accepted and respected, they learn well. Otherwise, they can be distracted from learning by spending much of their time and energy trying to fit in and managing social conflict and teasing, and may eventually end up misbehaving. To promote good peer relationships among students in a class, teachers might build their social emotional skills into the general curriculum and classroom management system. For instance, they can consider integrating them such as friendships and interpersonal relationships into their classroom teaching. Second point is teaching conflict resolution skill. Research studies have shown that students who are trained in conflict resolution skills are more likely to resolve such problems in positive ways instead of withdrawing or becoming violent, and their academic attainment also improves. These conflict resolution skills, which clearly have great advantages for both students and teachers, include helping students to handle conflict effectively, preventing the escalation of conflict into violence, and preserving relationships. A general sequence for conflict resolution for teachers to follow is given below by summarizing the features of these programs. The first is gather information about the students involved and describe the conflict. Second is listen to and state each student's point of view. Third, brainstorm possible win-win solutions. Fourth, negotiate or compromise. 5. Think about the consequence of possible solutions. 6. Try out what appears to be the best solution and review it. Third point is teaching problem-solving skills. One of the key features of this strategy is that students learn to solve problems independently and to take responsibility for their own behavior and decisions, rather than relying on others' opinions and instructions. In practice, teachers at first approach a problem for which solution is sought by posing a series of questions. The students involved are taught to ask the same question aloud and write down the answer step by step. When teachers are teaching the skills, they too often rush into giving the students explanation and solution. It is more appropriate just to assist students by
asking facilitative questions, and helping them to evaluate the consequence of the solution proposed. A self-instructional approach adopted in many programmers of this kind, one of which is promoting alternative thinking strategies or PATS. This program recommends that teachers develop students' skill in 4 stages involving 11 steps. Fourth point is getting students to learn in group. Using groups in learning creates more contexts where students are able to collaborate with others and develop their social selves. The benefits of learning in groups have been cited in many studies. Working together can also enhance the social skills of problem solving, communication, negotiation, showing empathy, respecting others' opinions, and effective listening, which are all crucial for promoting an inclusive classroom culture. Here are some practical ideas on how to implement collaboration in the classroom. The first is explain to students the reasons for working together and the expected benefits of cooperation. Second is plan activities which reduce competition and promote cooperation. Third is show students how to share expertise as well as tasks. Fourth, teach students to ask and answer questions, especially the key question, which can resolve problems so that they don't feel threatened. Fourth, create opportunities for students to teach each other. 5. Use random mixed ability-based and friendship groups to balance the spread of skills and abilities for specific learning targets. 6. Don't create problems by insisting that pupils who never get on with each other work together. Chip away at the problems. 7. Have a contingency plan in case of difficulties. 8. Monitor group performance to avoid laggards. 9. Plan time for groups to share their experience. Teachers also need to monitor the progress of group activities and to pay attention to what individual students are doing in their groups. In this regard, attention has to be given to 5 areas before getting students to learn in groups. The first is positive interdependence. Second, simultaneous interaction. Third, individual responsibility for interpersonal and small group learning skill. 5. Reflection and planning. 5 point is creating a classroom climate of positive peer relationship. There are many ways in which teachers can enhance a classroom culture of friendships, belongingness, and cohesiveness. The basic principle is to get the class to engage in some whole class activities which are not necessarily directly relevant to school learning. For example, decorating the classroom for special events and festivals and creating a song for slogan for the class. Through being exposed to such a classroom culture, they learn how to appreciate and care for others and to share happiness with them, as well as developing positive attitudes towards the school and their learning. One type of whole class activity is celebrating special events such as students' birthdays, Easter, and students winning awards in competition. Apart from celebrating special events, some acquaintance games can be used to help students to become familiar with each other. This is particularly valuable at the beginning of an academic year, as it helps to create a warm and secure atmosphere. Tahapan membantu siswa dengan masalah teman sebaya. Untuk mengelola kelas secara positif dan efektif, guru memiliki peran penting dalam mendukung siswa yang memiliki masalah dengan teman sebayanya. Dukungan yang diberikan dengan asumsi bahwa kesulitan siswa dalam hubungan sosial terkait dengan kurangnya pemahaman orang lain dan kurangnya keterampilan dalam pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, intervensi guru bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dan mendukung mereka dalam membangun jaringan pertemanan di kelas. Ketika membantu siswa untuk mengubah perilaku mereka dengan menempatkan mereka melalui rencana pendidikan individu,
Guru harus memperhitungkan potensi efek yang kuat dari bias reputasi. Setelah siswa mengembangkan reputasi sebagai orang yang terisolasi atau ditolak secara sosial, maka sulit bagi teman sekelas mereka untuk meninggalkan persepsi negatif tentang mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bagi siswa yang ingin Anda bantu, sangat penting untuk membangun jaringan yang terdiri dari 3 atau 4 siswa yang cocok dari kelas yang sama untuk menawarkan dukungan saat mereka melatih keterampilan untuk menghadapi penolakan dan keterasingan mereka. Poin kelima, mengembangkan strategi untuk mempromosikan hubungan teman sebaya yang positif. Yang pertama yaitu mengajarkan keterampilan sosial emosional. Keterampilan sosial emosional termasuk kesadaran diri, empati, keterampilan komunikasi, dan resolusi konflik merupakan faktor penting dalam pembelajaran, pekerjaan, dan kesuksesan hidup. Mereka memungkinkan siswa untuk membangun persahabatan dan ketika siswa mereka diterima dan dihormati, mereka belajar dengan baik. Jika tidak, mereka dapat teralihkan dari pembelajaran dengan menghabiskan banyak waktu serta energi mereka untuk mencoba menyesuaikan diri dan mengelola konflik dan ejekan sosial. Pada akhirnya mungkin berakhir dengan berperilaku tidak baik. Untuk mempromosikan hubungan teman sebaya yang baik di antara siswa di kelas, guru dapat membangun keterampilan sosial emosional ini ke dalam kurikulum umum dan sistem manajemen kelas. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan tema-tema seperti persahabatan dan hubungan interpersonal ke dalam pengajaran di kelas mereka. Yang kedua yaitu mengajarkan keterampilan resolusi konflik. Studi penelitian telah menunjukkan bahwa siswa yang terlatih dalam keterampilan resolusi konflik lebih mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang positif daripada menarik diri atau menjadi kekerasan, serta pencapaian akademis mereka juga meningkat. Keterampilan resolusi konflik ini memiliki keuntungan besar bagi siswa dan guru, yang meliputi membantu siswa menangani konflik secara efektif, mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan. Urutan umum untuk resolusi konflik bagi guru yaitu 1. Mengumpulkan informasi tentang siswa yang terlibat dan menggambarkan konfliknya. 2. Dengan dengarkan dan nyatakan sudut pandang setiap siswa. 3. Yaitu lakukan brainstorming solusi win-win yang mungkin. Keempat yaitu negosiasi atau kompromi. Yang kelima, pikirkan tentang konsekuensi dari solusi yang mungkin. Keenam, cobalah apa yang tampaknya menjadi solusi terbaik. Poin ketiga yaitu mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Salah satu fitur kunci dari strategi ini adalah bahwa siswa belajar memecahkan masalah karena mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku dan keputusan mereka sendiri daripada mengandalkan pendapat dan instruksi orang lain. Dalam praktiknya, guru pada awalnya mendekati masalah yang dicari solusinya dengan mengajukan serangkaian pertanyaan. Siswa yang terlibat diajarkan untuk mengajukan pertanyaan yang sama dengan lantang dan menuliskan jawabannya langkah demi langkah. Ketika guru mengajarkan keterampilan ini, mereka terlalu sering terburu-buru memberikan penjelasan dan solusi kepada siswa. Lebih tepat, hanya membantu siswa dengan mengajukan pertanyaan fasilitatif dan membantu mereka mengevaluasi konsekuensi dari solusi yang diajukan. Pendekatan instruksional diri diadopsi dalam banyak program semacam ini. Salah satunya adalah mempromosikan strategi berpikir alternatif atau PATS. Program ini merekomendasikan agar guru mengembangkan keterampilan siswa dalam 4 tahap yang melibatkan 11 langkah. Poin keempat yaitu membantu siswa belajar dalam kelompok. Menggunakan kelompok dalam pembelajaran menciptakan lebih banyak konteks di mana siswa dapat berkolaborasi dengan orang lain dan mengembangkan diri sosial mereka. Manfaat belajar dalam kelompok telah dikutip dalam banyak penelitian. Bekerja sama juga dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, menunjukkan empati, menghormati pendapat orang lain, dan mendengarkan secara aktif, yang semuanya penting untuk mempromosikan budaya kelas yang inklusif. Berikut adalah beberapa ide praktis tentang bagaimana menerapkan kolaborasi di kelas. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada siswa alasan untuk bekerja sama dan manfaat yang diharapkan dari kerjasama. Yang kedua yaitu rencanakan kegiatan yang mengurangi persaingan dan mendorong kerjasama. Yang ketiga,
menunjukkan kepada siswa bagaimana berbagi keahlian dan juga tugas. Yang keempat yaitu mengajarkan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, terutama pertanyaan kunci yang dapat menyelesaikan masalah sehingga mereka tidak merasa terancam. Yang kelima yaitu menciptakan kesempatan bagi siswa untuk saling mengajar. Yang keenam yaitu menggunakan kelompok acak campuran berbasis kemampuan dan persahabatan untuk menyeimbangkan penyebaran keterampilan dan kemampuan untuk target pembelajaran tertentu. Yang kelima yaitu jangan membuat masalah dengan memaksa siswa yang tidak pernah bergaul satu sama lain bekerja sama, menyingkirkan masalahnya. Yang keenam yaitu memiliki rencana darurat jika terjadi kesulitan. Selanjutnya yaitu pantau kinerja kelompok untuk menghindari pengintai. Guru juga perlu memantau kemajuan kegiatan kelompok dan memperhatikan dengan apa yang dilakukan siswa secara individu dalam kelompok mereka. Dalam hal ini, perhatikan harus diberikan pada 5 bidang sebelum membuat siswa belajar dalam kelompok, yaitu saling ketergantungan positif, interaksi simultan, tanggung jawab individu, keterampilan belajar antar pribadi dan kelompok kecil, refleksi dan perencanaan. Yang kelima yaitu menciptakan iklim kelas dengan hubungan teman sebaya yang positif. Ada banyak cara di mana guru dapat meningkatkan budaya kelas, persahabatan, rasa memiliki, dan kelompok. Prinsip dasarnya adalah membuat kelas terlibat dalam beberapa kegiatan seluruh kelas yang tidak harus secara langsung relevan dengan pembelajaran sekolah. Misalnya, mendekorasi kelas untuk acara dan festival khusus, dan membuat lagu atau slogan untuk kelas. Dengan mengenal budaya kelas seperti itu, mereka belajar bagaimana menghargai dan peduli pada orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan mereka, serta mengembangkan sikap positif terhadap sekolah dan pembelajaran mereka. Salah satu jenis kegiatan seluruh kelas adalah merayakan acara khusus, seperti ulang tahun siswa, Paskah, dan siswa yang memenangkan penghargaan dalam kompetisi. Selain merayakan acara khusus, beberapa permainan perkenalan dapat digunakan untuk membantu siswa menjadi akrab satu sama lain. Ini sangat berharga di awal tahun akademik karena membantu menciptakan suasana yang hangat dan nyaman.